Naana diri sa siya pa tong mga hair product by unboxing by Rondel Fabricio. Kompleto ni pomade, sea salt og powder. Waterbase mo ha, waterbase. Gapo waterbase na yung slick. Hindi na mag-adrenaline ko, no? Ano? 280 mo, 25 pero 25. 280. Asa pa, 280. Ay, pareha na ba? Laro? Ako na nag-expand. Yung anak na lang, ang ipang-tapad-tapad, yan pa lang. 11 mo na. Ay, 22 ang pumid. 11 na ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kana, kana 22. 4, 8, 12, 16, 20, 22. 11 yung pang sisol. Nakorea rin sana. Unsi, unsi yung pang sisol. May spray. Sige.